आप देख रहे हैं एकला उर्दू न्यूज़। दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल सरकार के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने वाले 2 जवान को बैरकपुर कमिश्नरेट के मातहत पुलिस ने कल रात बारानगर से सुब्रजीत और भोला से राजू विश्वास को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों को आज बैरकपुर कोर्ट में लाया गया, जहां उन्हें हाकिम ने पुलिस रिमांड में रखने के लिए हुक्म जारी किया। राजू का नाम আজকে ঘোলা থানা থেকে রাজু বিশ্বাস বলে একজনকে পাঠানো হয়েছে। তার এগেনস্টে অভিযোগ যেটা আছে 504, 505, সাবসেকশন 1, সাবসেকশন 2 অ্যান্ড সাবসেকশন 3 ওর এগেনস্টে যে মূলত অভিযোগ দায়ের হয়েছে নাকি ও দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে কিছু বিভ্রান্তি পাবলিশ করেছে, সেইটা নিয়ে পুলিশ ওকে আজকে ওর এগেনস্টে এফআইআর করে ওকে আজকে কোর্টে পাঠানো হয়েছে। তাকে 10 দিনের পুলিশ রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল তাকে আজকে আমাদের